नमस्कार आशा करी सबाई भालो आछेन। तो आजके आमी काचा आमेर मिष्टि आचार तैरी करब। एर जोन्नो आमगुली आमी खोसा छाड़िए निচ্ছি। तो खोसा छाड़ानो हये गेले आमी एखाने केटे आटिटाके बाद दिए छोटो टुकरो करे केटे नेब। तो एभाবে आमी छोटो टुकरो करे केटे लवण हलुद माखिए शुकिए नेब। लवण हलुदटा माखानो हये गेले आमी एखाने शुकोते देब चालुनिते। तारपर आमी एखाने मशला निয়েছি 1 চামচ जिरे 1 চামচ मौरी शुकनो लंका और एखाने कालो जिरे मेथी और जिरे। तो एबार और एखाने निয়েছি आमी সরষে। तो एबार आमी मशलागुलिके भेजे नेब। एर जोन्नो प्रथमे कड़ाईते दिए देब शुकनो लंका। शुकनो लंकाटाके प्रथमे आमी भेजे नेब। एकसंगे दिले शुकनो लंकाटा कम भाजा है एर जोन्नो आगे शुकनो लंकाटा भेजे निये एरपर आमी जिरे मेथी मौरी दिए देब। एकटू भेजे नेওয়ার पर आमी एखाने জোয়ান कालो जिरे और সরষেটা दिए देब और एभाবে मशला থেকে ধোয়া ছাড়তে शुरू করলে আমি নামিয়ে নেব। আর আমি আমগুলিকে একদিন শুকিয়ে নিয়েছি। तो শুকানো হয়ে গেলে আমি এখানে কড়াই গরম করে তেল দিয়ে দেব। কড়াইটা গরম হয়ে গেলে আমি তেল দিয়ে দেব। আমি এখানে বেশি তেল দিব না। তো তেলটা দেওয়ার পর গরম হয়ে গেলে আমি এখানে পাঁচফোড়ন দিয়ে দেব। পাঁচফোড়নটা একটু নাড়াচাড়া করে ভেজে নেব। একটু লালচে মতো ভাব হয়ে গেলে আমি আমগুলি দিয়ে দেব। আর আমগুলি আমি শুধু তেলে ভেজে নেব। तो शुधु आमगुली एकटू तेले आमी नाड़ाचाड़ा करे भेजे निये आमी एखाने चीनी दिए देब। आमी एखाने 1 केजी आमेर जोन्नो 200 ग्राम चीनी दिए दिलाम। एरपर चीनीटाके दिए नाड़ाचाड़ा करे एकटू आमी जल दिए देब चीनीटा गलार जोन्नो। तो एकटू सामान्य जल दिए नाड़ाचाड़ा करे नेब और चीनीटा गलिए नेब। যখন চিনিটা নাড়াচাড়া করে গলিয়ে যাবে আমি ভাজা মশলাটা গুঁড়ো করে নেব। তো এবার চিনিটা ভালো করে গলে গেলে একটু আঠালো ভাব হয়ে গেলে আমি মশলাটা দিয়ে দেব। মশলাটা দিয়ে ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নেব। এখানে আমি মিডিয়াম আঁচে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর আমি 2 চামচ পরিমাণ ভিনেগার দিয়ে দেব। ভিনেগারটা দিলে নষ্ট হবে না, রেখে খাওয়া যাবে, এর জন্য আমি ভিনেগার দিয়ে দিলাম। তো খুব সহজেই কিন্তু কাঁচা আমের মিষ্টি আচার তৈরি করা যায়। তো এভাবে একদিন বানিয়ে দেখবেন, আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটা আমি আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে।